السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الرابع ابتدائي اللي هو CM1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال l'expansion du groupe nominal. غادي نشوفوا la proposition relative par qui au que. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال الغرامير. عندنا فيه l'expansion du groupe nominal. قلنا غادي نشوفوا la proposition relative par qui au que. Avant de commencer, quels sont les deux moyens que tu as déjà étudiés qui servent à faire l'expansion du groupe nominal? Donne un exemple pour illustrer chaque moyenne. إذا شنو قرينا؟ ديجا كنا قرينا pour faire l'expansion du groupe nominal شنو كنا قرينا؟ إذا قرينا l'adjectif qualificatif épithète وقرينا كذلك قرينا le complément du nom. إذا نحاولوا نكتبوهم ونعطيو des exemples. إذا les deux moyens déjà étudiés qui servent à faire l'expansion du groupe nominal sont l'adjectif qualificatif épithète et le complément du nom. Exemple, un bel harnachement de cheval. إذا un bel هو l'adjectif qualificatif épithète harnachement هذاك le nom و de cheval هو le complément de nom. إذا أنا حاولت نحط لكم في هذا l'exemple هذا حطيت لكم فيه l'adjectif qualificatif épithète و le complément du nom بجوج حطيتهم في نفس la phrase. Deux autres, j'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو هاد les deux phrases. La fête que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année s'appelle le Moussem des fiançailles. Leurs larmes avaient formé deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. إذا كما تشوفوا قال لك السؤال الأول à quoi servent les parties surlignées dans les deux phrases. إذا لاش يصلحوا داك les parties surlignées. La fête que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année. إذا ممكن نستغناو عليها نقولوا la fête s'appelle le موسم des fiançailles. إذا ولكن باش نعطيو دي بريسيزيون باش نبينوا شنو هي هاد لا فيت ديالاش وكذا إذا تنستعملوا هاد كيما شفتوا que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année. وعاوتاني الجملة الثانية عندنا فيها leur larme avait formé deux lacs. هاد لي deux lacs عطينا دي بريسيزيون عليهم قلنا qui portent aujourd'hui leur nom Isli et Tisli. إذا شنو ممكن نقولوا؟ إذا هاد لي بارتي سورلينيي شنو عطاونا شنو إذا elles servent à apporter des précisions قلنا عطاونا des précisions sur le nom principal. Le nom principal تما هو la fête و les deux lacs. Le nom principal du groupe nominal à la compléter ممكن يكومبليتيوه كذلك et à le qualifier و à le déterminer وممكن يكاليفيوه ويعطيونا une ولا pour le déterminer. نمشيو للسؤال الثاني قالك à quel mot se rapporte-t-elle. إذا شنو هما لي مو ولا لو نون برينسيبال تما بالنسبة لافراز A هي لا فيت وبالنسبة لافراز B لي دو لاك. نمشيو للسؤال الثالثة قالك peut-on les supprimer واش ممكن نسوبريميهم ولكن ما غاديش يبقاو عندنا دي بريسيزيون. إذا oui on peut supprimer cette partie. Les phrases restent correctes mais les précisions apportées sur le nom les noms seront enlevées. إذا كما تشوفوا ممكن نحيدوهم ولكن ما غاديش يبقاو داك لي بريسيزيون داكشي داك لي رونسينيومون اللي عطاونا ما غاديش يبقاو. إذا غادي يبقاو جمل صحاح ولكن هنايا تيعطيونا دي بريسيزيون. بالنسبة للسؤال الرابع قالك ستيتو كومون اون لي زابيل اون غرامير. شنو تنسميوها في الغرامير هذا؟ إذا تتسمى لا proposition relative هذه. إذا en grammaire ces éléments portent le nom de proposition relative. إذا تتسمى la proposition relative اللي تنديروها par qui ولا que. إذا نمشيو لجو روتيان قالك un groupe nominal peut être étendu au moyen d'une proposition relative. déjà كنا شفنا قلنا complément de nom ou l'adjectif qualificatif épithète. دابا نشوفو proposition relative. La proposition relative apporte des précisions sur le nom qui la précède. J'ai aimé le film documentaire que j'ai vu hier soir. إذا الجان ولا le groupe nominal عندنا هو le film documentaire. وبالنسبة للproposition relative هي que j'ai vu. إذا كما تلاحظوا la proposition relative est toujours introduite par un pronom relatif comme que ou qui. La proposition relative complète le nom. إذا تتكمل لنا le nom comme l'adjectif qualificatif ou le complément du nom. إذا هي تتكمل لنا le nom بحال l'adjectif qualificatif ou بحال le complément du nom. إذا نمشيو دابا لي زيكزارسيس. بالنسبة للسؤال الأول ولا التمرين الأول قالك souligne les propositions relatives et entoure les pronoms relatifs. إذا la fantasia est la manifestation que les touristes ont préférée. إذا عندنا إذا
إذا que les touristes ont préféré. إذا كما تشوفوا وعندنا البروبوزيسيون هي ولا البرونون هو que. بالنسبة للبي تيتوف est la série de bande dessinée qui me plaît le plus. إذا عندنا qui me plaît le plus وعندنا le pronom هو qui. C'est je connais le chemin que tu empruntes tous les jours. إذا عندنا que tu empruntes tous les jours le pronom هو que. في الدي قال connaissez-vous le موسم des fleurs qui a lieu dans la région de Ouarzazate وعندنا le pronom relatif هو qui. بالنسبة للتمرين الثاني قالك recopier seulement les phrases qui comportent une proposition relative. إذا غادي تحاولوا نقلوا غير les phrases اللي فيهم proposition relative. أنا نحاول ندور عليهم باش نتوما تنقلوهم. ديجا راني مدور تما على A. ديجا خرجت لي l'animation قبل ما نوصل ليها ماشي مشكل. المهم نحاولوا نقراو هاد les phrases. إذا la phrase A la place que tu occupes est mal située pour voir le spectacle. إذا هاد la phrase فيها la proposition relative que اللي تما que tu occupes. إذا غادي تنقلوها أنا مدور لكم عليها. La phrase B qui a pris ces magnifiques photos de classe. إذا ما غاديش نقلوها ما كايناش proposition relative ou la proposition relative plutôt. بالنسبة ل C on a retrouvé la fillette qui s'était égarée hier. إذا عندنا proposition relative. إذا نقلو هاد la phrase هادي كذلك. D quel beau spectacle tu nous offres là. إذا ما عندناش proposition relative plutôt. بالنسبة ل E quelles sont les fêtes religieuses que tu connais. إذا عندنا la proposition relative. إذا نقلو تاع هاد la phrase هادي. نمشيو للexercice 3. Recopier ces phrases et complète-les avec qui que. Le CD que tu m'as donné hier était vide. L'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie sont les pays qui forment le Grand Maghreb. C'est qu'avez-vous fait des livres que je vous ai offerts. Cette porte, qui date du XVIe siècle, a été classée monument historique. Nous avons passé des vacances en Tunisie que nous n'oublierons jamais. L'exercice numéro 4. Recopier étant les noms soulignés par une proposition relative. إذا بالنسبة أنا نحاول نكتب لكم شنو غادي تكتبوا في داك النقيطات. يعني غادي تكتبوا لا فراز كاملة في داك النقيطات. نحاول نكتب لكم غير اللي غادي تكتبوا في داك النقيطات. إذا بالنسبة لا فراز A le plombier répare le lavabo. إذا qui fouille. B la chemise que je porte est un cadeau de mon oncle. La phrase C. La tempête qu'on a eu à détruire toutes les cultures. Le festival qui célèbre les fiançailles attire les jeunes gens. L'arbre que tu as planté a bien grandi. إذا هادو هما بعض لي بروبوزيسيون غولاتيف اللي حاولنا نكملو بهم هاد لي فراز. هذا هو الدرس ديالنا ديال لا بروبوزيسيون غولاتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.